تسلیم ہی نہیں کر رہے اس کو. ٹھیک ہے، نہ وہ ہمیں ملازمت میں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملازم تھے، نہ یہ تنخواہوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بقائیں. پروگرام کے ڈائریکٹر جو ان کی تھی ریجنل پروگرام منیجر، اس نے یہ کیا کہ ان پروگرام میں جو اصل سکول تھے، جو بیرونی ملک میں کام کرتے ہیں، ان کو ایڈجسٹمنٹ کر. اگر ان کی جگہ حکمرانوں کی مائیں بہنیں ہوں تو پھر کیا ان کے دل پہ گزرے گی؟ مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں بس. بغیر کسی نوٹس کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور روڈ پہ بغیر کسی نوٹس کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. اگر نہیں سنوائی ہوتی ہے ہماری تو ہم خود پیشیاں کریں گے اور اس کے بعد ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور. ناظرین، آزاد کشمیر میں 2007 میں وفاقی حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا تھا MNCH کے نام سے، جو ماں بچے کی صحت کے حوالے سے پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے تحت تقریباً 1200 سے زائد ملازمین کو عارضی طور پہ بھرتی کیا تھا. جو 15 سال تک یہ ملازمین ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں. اس کے بعد ان ملازمین کو وفاقی حکومت نے، وفاقی جو نیشنل ہیلتھ سروسز کی منسٹری ہے، اس نے آزاد کشمیر کے حکومت کے بجٹ پر منتقل کر دیا تھا، جس کے بعد 1 سال مزید ان کو عارضی طور پہ توسیع دی گئی، اور اس کے بعد 237 جو ملازمین ہیں ان کو فارغ کیا گیا. اور جو 237 ملازمین فارغ ہوئے ہیں وہ سینٹرل پریس کلب کے باہر گزشتہ 15 دنوں سے احتجاجی دھرنے پہ بیٹھے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ جو فارغ ملازمین ہیں وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا جی؟ تو کیا مطالبات ہیں آپ کے گورنمنٹ آزاد کشمیر سے، اور جو یہ آپ نے احتجاجی دھرنا دیا ہے وہ کس حوالے سے دیا ہے؟ جی میں محمد زاہد میرا نام ہے، میں ڈسٹرکٹ جیل ویلی سے ہوں. یہ جو ملازمین ہیں 237، یہ محکمہ صحت MNCH پروگرام کے وہ ملازمین ہیں 237 کنٹینجنٹ ملازمین، جن کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنی خصوصی کاوش سے ان کے لیے الگ سے بجٹ منظور کیا تھا، اور ان کا بجٹ مارچ 2024 میں منظور ہوا تھا، جو جون 2025 تک موجود ہے گورنمنٹ کے پاس. لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ان 237 ملازمین کو بغیر کسی نوٹس کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور روڈ پہ بغیر کسی نوٹس کے فارغ. بغیر نوٹس کے آپ کو فارغ کیا گیا ہے، اور 3 ماہ قبل، ابھی مطلب جون 2025 کو 3 ماہ رہتے ہیں. جی اس سے پہلے ہمیں دسمبر میں ایک مرتبہ فارغ کر دیا گیا تھا، 3 مہینے کی ایکسٹینشن بھی کی گئی تھی. اس کے بعد عید کے بعد 1 اپریل سے ہمیں بھی دوبارہ بغیر کسی نوٹس کے فارغ کر دیا گیا ہے. تو آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ آپ حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ دھرنے پہ بیٹھے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اب ہمارا اتنا بڑا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 237 ملازمین ہیں ان کو فارغ کیا گیا ہے. ان کا بجٹ جون 2025 تک موجود ہے گورنمنٹ کے پاس. جو وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ 237 ملازمین کا بائی نیم بجٹ منظور کیا ہوا ہے، ان کو جون تک بحال کیا جائے. جیسے باقی پروگرام چل رہا ہے وہاں اس وقت تک ہمیں ساتھ چلایا جائے. اور ایک چیز اور میں ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، جبکہ پروجیکٹ کی ایک مدت ہوتی ہے 5 سال، 3 سال یا 2 سال، جبکہ یہ پروگرام ہے جو پاکستان میں اب نارمل میں چلا گیا ہے. اور آزاد کشمیر نے پچھلے 2024 میں انہوں نے اس کو آزاد کشمیر کے بجٹ کے اوپر شفٹ کیا ہے. اب آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اس کو نارمل پہ لے کے جانا، جس طرح پاکستان میں باقی صوبوں میں نارمل پر چلا گیا ہے. تو اب یہ بار ہمیں یہ بات بار ذکر کیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر بھی کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، جبکہ پروجیکٹ نہیں، یہ پروگرام ہے. اور اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر کے اندر پروگرام چلے، جیسے نیشنل پروگرام ہے، بہبود آبادی ہے، وہ نارمل پہ چلے گئے. اس طرح ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. ابھی تو ہمارا جون تک بجٹ موجود ہے، جون تک ہمیں تو 7 پروگرام کے چلایا جائے، اور جون کے بعد گورنمنٹ اس بجٹ کے اندر ان کو نارمل میزانیہ پہ لے جائے. اچھا، ٹوٹل 1200 ملازمین شروع میں بھرتی ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے صرف 237 ملازمین کو فارغ کیا ہے. کیا وجہ بتا رہی ہے گورنمنٹ یا متعلقہ جو لوگ ہیں محکمے کے، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ 1242 ملازمین میں سے جب پیچھے جون 2024 میں گورنمنٹ نے ان کے لیے بجٹ رکھا، PC1 منظور کیا، آزاد کشمیر کے بجٹ کے اوپر شفٹ کیا، اس میں سے 237 ملازمین رہ گئے تھے جو بجٹ کے اندر انہوں نے PC1 پہلے بنایا، جو جس میں کنٹریکٹ کے ملازمین شامل ہیں، باقی لوگ بھی. تو اس میں یہ لوگ رہ گئے تھے. بعد میں جب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس ہم پیش ہوئے، ہمارا ایک وفد گیا، انہوں نے پھر ان ملازمین کے لیے الگ سے بجٹ بنایا، اور یہ 237 ملازمین کو بائی نیم ان کو اس میں شامل کیا گیا. ان کا بجٹ جون تک موجود ہے گورنمنٹ کے پاس. لیکن ہمیں یہ ابھی تک نہیں پتا کہ وزیر اعظم نے بجٹ بھی دے دیا، گورنمنٹ نے پیسہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن کیا بدقسمتی ہے ہماری یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کہ ان ملازمین کو بار روڈ کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے. جب بھی گورنمنٹ کوئی اچھے کام کرتی ہے آزاد کشمیر کے اندر، دیکھیں وزیر اعظم نے اپنی طرف سے تو اپنا فرض ادا کر دیا. اب محکمے کا کام ہے ان ملازمین کو بار روڈ پہ لانا، یا وہ روڈ پہ لائیں گے یا تو ان کو کسی جگہ ایڈجسٹ کریں گے. یہ محکمے کا کام ہے. اچھا جی، کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت نے ان کو فارغ کر دیا ہے اور ابھی تک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. 15 دنوں سے آپ احتجاجی دھرنے پہ بیٹھے ہیں، کوئی حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا یا متعلقہ محکمے سے؟
नहीं, कोई नहीं आया बंदा उनका। हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। हम लोग 17 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी माएँ बहनें इधर बैठी हुई हैं रोड पे। तो हम लोग यही इल्तिजा कर सकते हैं उनसे कि 2000 जून तक हमें साथ चलाया जाए प्रोग्राम के। तो कंटीजेंट मुलाजम कह रहे हैं हम फारग हो गए, प्रोग्राम के साथ चलाया जाए, हमें बजट भी मंजूर है, सब चीज़ उनके पास है। तो यही कहना चाहता था। अच्छा जी, कौन से मुलाजमीन हैं जो जिनको फ़ारग किया गया है, या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं या सिर्फ हेल्थ वर्कर ही हैं? नहीं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, अटेंडेंट हैं, दाइयाँ हैं, बहुत सारे मुलाजमीन हैं। जो 237 हैं। तो हर 3 महीने के बाद हमें रोड पर ले आया जाता है। 17 दिन से हम इधर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अगर नहीं सुनवाई होती है हमारी तो हम खुदकशियाँ करेंगे और उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। अच्छा, आपने ये जो है वो हुकूमत के सामने ये बात की है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप ख़ुदकुशियों पे मजबूर होंगे? जी, हमने बहुत मीडिया के तवसल से हमने बहुत सारे इससे पहले मीडिया वाले आए हैं, सब लोगों ने, औरतों ने भी बातें की हैं इस चीज़ की कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम इंशाल्लाह रोड पे निकलेंगे और ख़ुदकशियाँ करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं। हमें 10-12 साल हो गए ड्यूटियाँ करते हुए। अब हमारी उम्रें भी एवरेज हो गई हैं। हम किस प्राइवेट के भी नहीं रहे तो सरकार में कौन रखेगा हमें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने आज के प्रोग्राम हवाले कश्मीर में बात कर रहे हैं। MNCI प्रोग्राम के तहत फ़ारग होने मुलाजमीन ने जो धरना शुरू कर रखा है उस हवाले से बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ख्वाजा अब्दुल रशीद साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आप ये 17 दिनों से धरना कवर कर रहे हैं इनका। तो इनके क्या मुतालबात हैं, हुकूमत क्यों जो है इनके मुतालबात हल नहीं कर रही, असल कहानी क्या है, अंदरूनी जो बात है वो ज़रा बताइएगा। मेहरबानी जी, आपने एक अपना इन मुलाजमीन के हवाले से बात करने का मुझे मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुलाजमीन के एडजस्टमेंट के सिलसिले में महकमा ने दोहरा मेयार अख्तियार किया। 12 से कुछ मुलाजमीन थे, 12 में से 4 से कुछ मुलाजमीन उन्होंने रखे। वो मुलाजमीन ने रखे प्रोग्राम के डायरेक्टर जो इनकी थी रीजनल प्रोग्राम मैनेजर, उसने ये किया कि इन प्रोग्राम में जो असर सुकू थे, जो बैरूनी मुल्क में काम करते हैं, उनको तो एडजस्टमेंट कर दिया। जो लोग दूर दराज इलाकों में यकीनी तौर पर माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से इक़्तिदाम कर रहे थे, उनको उस फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया। अब उनको न शामिल करने में ये तीसरी मरतबा ये एहतजाज कर रहे हैं अपने हुकूक़ के हवाले से। जब ये एहतजाज करते हैं फिर आके इनको थोड़ी बहुत तनख्वाह 2-3 महीने कर देते हैं, फिर इनको कभी का झांसा देते हैं, कभी फ़ारग करते हैं। ये इनके साथ जुल्म है। इस वक्त चले जाए नीले वैली के इलाके, कुटला के इलाके, दूध रियाज के, ये जो ख़वातीन एहतजाज करें ये वो लोग हैं जो असल हकीकत में काम करते हैं। जो अफीसरान महकमे हेल्थ के घरों में बैठे हुए हैं, जो उनके अजीज़ और अकारब हैं, जो दूसरे दफ्तरों में, मेरे पास ये मिसाल मौजूद है। इनके 3 ऐसे मुलाजिम हैं जो पिछले बैरूनी मुल्क में जाकर 2 साल वो रहे, 1.5 साल रहे, काम किया, वापस आकर उनको पेमेंट भी हुई और उनको ना दूसरी जगह ना एडजस्टमेंट कर दिया। सबसे बड़ी जो बाहर मुल्क में काम करते रहे हैं और वो यहाँ से तनख्वाह भी लेते रहे, वापस आकर उन्होंने वहाँ भी यहाँ अपनी तनख्वाह, वो अफीसरान के जो इनके रीजनल डायरेक्टर उसके अजीज़ कारब थे। और सबसे बड़ी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, ये पहले प्रोजेक्ट चल रहा था वफाक के अंदर। वफाक के अंदर से जब इसको जब उन्होंने एंड होने पर उन्होंने पूरे साल के वसाइल दिए, वो वसाइल पर आज़ाद कश्मीर इतने वसाइल से कि इन्होंने कुछ साल 2 साल ये तनख्वाहें चलाने थे। और रीजनल प्रोग्राम मैनेजर ने यह किया कि गैर ज़रूरी अखराजात दर्जनों ने वर्ष शॉपिंग कराई, गैर ज़रूरी मशीनरी ख़रीदी, कागज़ स्टेशनरी के वो पैसे अल्लो तलो खर्च कर दिया ना। हालांकि वही इसको रहता है 1 साल, इनको ये गैप ना था। जब इनको गैप आ गया, मुलाजमी तनख्वाह नहीं भी, फिर इनको कुछ को दी कुछ नहीं दी, चेहरा किसी को पसंद आया किसी ने। ये तो अलमी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये चेहरों पर ब्यूरोक्रेसी, जो अपनी चीज़ को चेहरा पसंद आ गया उसके ऊपर फिदा कर देते हैं। जिसको जो फील्ड असल काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको उजरत नहीं मिलती। यही इनके साथ ये जुल्म है। इनको हुकूमत ने फिर प्राइम मिनिस्टर ने फिर मैं तो ये समझता हूँ कि रीजनल प्रोग्राम मैनेजर तीसरी बार इन फील्ड के मुलाजमीन को सड़क पर लाकर खड़ा करके हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी शुरू करा दी है। वरना 2 दफ़ा पहले कर चुके थे, फिर एडजस्टमेंट किया, फिर तनख्वाह दी, फिर झांसा दिया, फिर फारग करना। ये क्या ड्रामा? ये तो सर हम गवर्नमेंट की नहल, ये आकर सड़कों पर मजबूरन आकर कहते हैं कि मुर्दाबाद नाअहल हुकूमत। ये तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा ख्वाजा साहब, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्या आप समझते हैं क्या ये बग़ैर नोटिस के आर्जी मुलाजमीन को फ़ारग किया जा सकता है?
ये उसका ये सिलसिला होता है जब प्रोजेक्ट इनके पास चल रहा था। फारग का ये होता है सिलसिला, 1 माह पहले इनको लीगल नोटिस दिया जाता है जी, उसके बाद आपकी ये चीज़ खदमात की जरूरत। इनकी बेचारों का कहना है कि हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दिया, तहरीरी तौर पर कोई लेटर नहीं लिखे, ज़बानी कह दिया जी आप इस फलां माह से बाद ना आ जाएं। ये कोई मिसाल बनती? तहरीरी तौर इनके पास कोई नोटिस नहीं है। अब मौजूदा तो डीजी साहब कह रहे हैं कि ये तहरीरी उसने कि सरकार एक प्रेस रिलीज जारी की कि जी प्रोग्राम इस प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, फंडिंग नहीं है। यानी एक प्रेस रिलीज के तहत इनको फारग कर दिया है। 237 मुलाजमीन के घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे कर दिए। बिल्कुल करते हैं। ये नहीं, इन मुलाजिम को मैंने पूछा, मुलाजिमिन कहते हैं हमें आज तक इस सिलसिले में कोई लेटर नहीं दिया। हम जब हटाते हैं, एहतजाज करते हैं, आला हुकूम से मुज़ाकरात करते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं, वो जाकर नीचे 1-2 माह की तनख्वाह देते हैं, हम काम करते हैं मुसलसल, फिर आगे कहते हैं जी अगले महीना फ़र्क है। ये ड्रामा बना हुआ है। ये कोई मतलब है, ये कोई गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी की ये गुड गवर्नेंस हमारी। प्राइम मिनिस्टर को इस सिलसिले में फिर वो नोटिस लेना चाहिए। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं नीचे, मतलब है ना, ये तीसरी चौथी मरतबा ये सड़कों पर आ रहे हैं। क्या यही महकमे है ना भाई, इनके संभाल नहीं सकते ना जो असल फीड के। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ये वजाहत करे, जो उन्होंने 99 मीज़ाने पर 400 कोई मुलाजमिन को शामिल किया, उनकी कारगुजारी देखें और इन बेचारों की गुजारी जो फील्ड में ये काम करते हैं, जो असल हाजिर हैं। अच्छा, ये सारे छोटे मुलाजमीन हैं जो फील्ड में काम करते हैं और जो दफातर में काम कर रहे थे, क्लरिकल स्टाफ था, ये टेक्निकल स्टाफ था, तो वो उन्होंने कंफर्म कर दिए। वो जो दफ्तर उनकी असर सूख थे, तलक वास्ते, उनको तो हाज़िर कर दिया। जो फील्ड में काम करते हैं, बेसिक ये प्रोजेक्ट जो बना था, मैं उस वक्त भी इस प्रोजेक्ट में चिल्ड्रन फर्स्ट के तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। उस प्रोजेक्ट का बेसिक पूरी आज़ाद कश्मीर ये था कि दूर दराज इलाकों में माँ अपना बच्चे और नौज़ायदा बच्चों की सेहत और उनकी माँओं की को बाहर रखने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया था। अब उसको ये था कि फील्ड दूर दराज इलाकों में काम करें। अब शहर के अंदर मतलब कोई इन्होंने असर सुख वाले जो है ना शहर के अंदर VHO CMH में रखें, ये यहाँ क्या ज़रूरत है, मतलब ये रिमोट एरियाज़ में रखें। जो रिमोट एरियाज में ये लोग काम करने वाले हैं, ये इनके असर सुख नहीं है, न इनके मुतल्लिक़ MLA बोलते हैं, ये खामोशी बेचारे आप मर्जी आकर बेचारे ये कुछ नहीं होता, आकर एहतजाज करते हैं, ये हमारे पास आते हैं एहतजाज करते हैं। इनको तो खुदा का तरस करना चाहिए। मैं इनको ब्यूरोक्रेसी को मतलब प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए, इनको मुस्तकिल करें। और ये इनके हाजिर रिपोर्ट हैं जो इन्होंने ये लिस्ट प्राइम मिनिस्टर ये लिस्ट मांगे कि आया जो इन्होंने मुस्तकिल किए उनकी कागुजारी क्या है। अब ये जो ये फील्डों में काम करते हैं फारग कर रहे हैं, इनको इनकी कागुजारी। बेसिक प्रोजेक्ट जो बना था, थीम ये था कि रिमोट एरिया में लोगों की ज़िंदगी बचाएं, और ये ज़िंदगी बचा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको फारग कर दें। जो दफ्तर में बैठे आरामदेह हैं, असर सूख हैं, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात बनाए हैं, उनको मुस्तकिल कर दें। ये जुल्म है, दोहरा म्यार है। फैज़ साहब, आपने एक बड़ा इंकशाफ किया कि आपके पास सबूत मौजूद हैं कि बाज़ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो बैरून मुल्क अपने जो है सिलसिला रोज़गार में मुंतकिल हो चुके थे और 2 साल तक रहने के बाद भी और यहाँ से भी तनख्वाह वसूल करते रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं चौधरी अनवारुल हक, उनका ये ऐलान है कि साफ़ी सबूत ले आएँ तो मैं उस पर फ़ौरी एक्शन लूँगा। तो क्या इस सिलसिले में आपने कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब को या फिर मुतल्लिका महकमे को इस हवाले से कोई रिपोर्ट भेजी है? इस हवाले से 2-3 दफ़ा मेरी आला हुकाम से बात भी हुई है। वो कहते हैं ये झूठ है। फिर मेरे पास एक लिस्ट थी 6 मुलाजमीन के मुलाजमीन जो उनके असर सुख से जो दूसरे महकमे में काम करते थे, जो बैरूनी मुल्क थे, वो मैंने लिस्ट फराम किया है। अजी ये हम करते हैं, ये नहीं, इनको भी एडजस्टमेंट, फिर बाद में इनको एडजस्टमेंट किया। हमने कहा चलो काम कर दिया होगा। ये तो मतलब टोटली मतलब एक रीजनल मैनेजर जो है ये सारा उसे करता था। उस रीजनल मैनेजर को 4-5 साल से कुछ उस जगह से मतलब उसको मतलब पूछने वाला कोई भी नहीं है कि भाई ये क्यों बार बार सड़कों पर माज वो इनको बार बार अगर बार बार सड़कों पर लाने के लिए वो मैं तो ये समझता वो इनको कहती है मुर्दाबाद करो। मतलब एक दफ़ा इनको अगर ये पहली ही दफ़ा इलेक्शन मतलब इन्होंने एहतजाज पर आकर थे, इनको पेमेंट करके फारग कर देना था कि दूसरी दफ़ा फिर आ गए, तीसरी दफ़ा फिर ये तो ड्रामा बना हुआ है ना। ये तो इनको ये पता, इनको पता, सारे मुलाजमिन को ये पता है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट ख्वाजा अब्दुल रशीद साहब, जिनका कहना था कि रीजनल मैनेजर जो हैं उन्होंने एक रोबा परवरी की इंतहा करते हुए जो उनके जो रिश्तेदार थे या जो उनके असर रसूख रखने वाले मुलाजमीन थे उनको जो है मुस्तकिल नौकरी जो है वो दिला दी है, जबकि जो ये गरीब और फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन हैं 237, इनको कोई जो है वो सपोर्ट नहीं है, सियासी जो है इनकी सिफारिश नहीं है, तो इनको फारग कर दिया। और ये 17 दिन से मुसलसल अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हमरा यहाँ धरना दिए बैठे हैं। और
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा शौकत जावेद मीर साहब, जो धरने के शुरका से हज़ार यकजहती करने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि इनके जो मुतालबात हैं, मीर साहब वो गुज़श्ता 17 दिनों से यहाँ धरना दिए बैठे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की बहसी की इंतहा देखें कि अभी तक इनसे ना तो सुनवाई की गई है और ना ही इनसे कोई रब्ता किया गया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसीर अव्वल साहब, इनका मसला 2 सालों से आ रहा है और हुकूमत ने पुरानी जो अंग्रेज़ की पॉलिसी होती है, तकसीम करो और हुकूमत करो, आधों को इन्होंने कर दिया, निसफ लोगों को। निसफ लोग जो है वो बेचारे 200 कुछ ख्वातीन हैं जिनमें अक्सरियत वो नगे फर्श पर पड़ी हुई है। लेकिन आज मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा नहीं करूँगा इनको मुस्तकिल करने का, नॉर्मल मीज़ानिया। मैं आज मुतालबा करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से, सेक्टर कमांडर ज़फ़राबाद ब्रिगेडियर वासिम महमूद से, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ ख्वाजा फ़ारूक अहमद, ज़फ़राबाद डिवीज़न के मेंबरान असम्बली, वज़रा जिनमें स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, और सियासी जमातों के सरबराहान शाह ग़ुलाम कादर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, सरदार अतीक अहमद ख़ान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह, चौधरी मोहम्मद यासीन जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं। इनसे मेरा मुतालबा है कि इनको अपनी औलाद समझें, इनको अपने घर का अफराद समझें और इनकी आवाज़ असम्बली में बुलंद करें, चूँकि पीपल्स पार्टी का तो बिलखसूस मंशूर ही अल्लाह की मखलूक की आवाज़ को उनकी नुमाइंदगी करना है, उनकी तर्जुमानी करना है। तो आज मेरा वज़ीर-ए-आज़म से मैं भी इनके साथ, वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और रियासत के रियासत माँ होती है, उनसे क्या वो गरीब लोगों की आवाज़ नहीं सुनते? क्या वजह है कि आप उनसे मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? मैं 1000 बार मेरे अखबारात में मौजूद है, मीडिया टॉक्स मौजूद है, हज़ार यकजहती मौजूद है। वो मुतालबे वहाँ किए जाते हैं जहाँ लोगों को मैं और आप क्यों मुतालबा करें नसीर अमर साहब? अगर दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भूखा मरता हो तो उम्र उसके हिसाब के लिए जो अबदई की बात करते हो, तो ये घरों से निकल कर माएँ बहनें, और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, अगर यही तस्वर कर लें, अल्लाह सबको सलामत रखे, उनकी इज्जत है, अगर इनकी जगह हुक्मरानों की माएँ बहनें हों तो फिर क्या उनके दिल पे गुजरेगी? मुझे ये इस सवाल का जवाब दे दें, बस। मैं कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं करता। तो इसलिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबे करके थक चुका हूँ, और मैं अप्रैल के बाद मैं अपने पार्टी अहदेदारों के साथ मैं अपनी पार्टी लीडरशिप बात करता हूँ। इनके धरने के यहाँ से उठाकर इनके धरने के साथ में तब तक बैठूंगा तादम भूख हड़ताल करते हुए जब तक हुकूमत इनके मुतालबात नहीं तस्लीम करेगी। क्या आप हुकूमत के तादी हैं, आपके वज़रा भी हैं आपकी जमात के, तो उनको भी इनके धरने में लेके आएंगे आप? वज़रा को देखें जी, फिर मैं कोई सख्त बात कर देता हूँ। आपको पता है, मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी में है, इनको आइन फंडामेंटल राइट्स फ्राहम करता है, इनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ इनको अपने आइन अपनी हुकूमत देती है। लेकिन अफसोस कि गाड़ियों के शीशे काले बंद करके यहाँ गुजर जाते हैं। गाड़ियाँ उनको मिली हुई है इस्तिकाक के मुताबिक, लेकिन इंसानियत इस्तिकाक के मुताबिक नहीं होती। इंसानियत ज़र्फ़ में होती है, इसकी तरबियत होती है कि जब आप दूसरे को दुख में देखें, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वो मुस्लिम इंसानियत इसलिए कि उन्होंने वो रहमतुल आलमीन भी इसी वजह से कि उन्होंने कभी कहा था, खुतबा जो उन्होंने आखिरी कहा था उसमें गोरे को काले पर, अरमी को पर फकीयत ही नहीं थी। इसका मकसद है कि इंसान सब आपके लिए बराबर है। जब जिस माशरे में इंसाफ ना रहे, उस माशरे की दहलीज पर इंसाफ तबाही दस्तक दे रही होती है, और मुझे बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम लग रहा है अपने हुक्मरानों का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, शौकत जावेद मीर साहब जो हैं वो इन मुलाजमीन से, मुतासरा मुलाजमीन से हज़ार यकजहती के लिए इनके धरने में पहुँचे, और इन्होंने ये ऐलान किया है कि अप्रैल के आखिर तक हुकूमत ने इनके मुतालबात न सुने तो मैं और मेरी जमात जो है इनके साथ धरने में शरीक होगी, और जितने भी चौक चौराहे हैं उनमें हम इनके साथ मिल के धरना देंगे। 17 दिन से यहाँ एहतजाज पे बैठे हुए हैं, और हमारी ADP 30 जून 2025 तक मंजूर हुई है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमें 30 जून 2025 तक हमें बहाल रखा जाए। मुतासरा मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह के मुतालबात हैं और हुकूमत ने इनको किस वजह से फ़ारग किया गया। जी बताइएगा, क्या तफसीलात? जी, ये हमारे साथ ये ऐसा हुआ, 2007 से चलने वाला नेशनल MNCH प्रोग्राम है,
جو آج سے 2 سال قبل گورنمنٹ پاکستان نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو سونپا، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو ہے 1 سال کی جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنے ہی فنڈ سے ہمیں تنخواہیں بھی دی ہیں، اور آج تک ہر 3 مہینے بعد کنٹیجنٹ ملازمین کو فارغ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ PC-1 میں بائی نیم جو PC-1 بنا ہے اس میں فنڈ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ریلیز کیا ہے۔ تو چند وجوہات کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ خواتین بھی موجود ہیں، سب سے زیادہ خواتین ہیں اس پروگرام میں۔ تو گورنمنٹ نے جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جب یہ دیا گیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو آزاد کشمیر گورنمنٹ اس کو نارمل میزانیہ پہ لائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر احتجاج ہوا چھتر چوک میں، احتجاج میں بھی ہمارے وزراء اور وزیر اعظم صاحب اور سینئر وزیر بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کبھی فارغ نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو نارمل میزانیہ پر سمجھیں، جو کہ ہمارے پاس ابھی تک اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن اس میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف کیڈر بنائے، مختلف کیڈر کوئی لوگ جو ہیں ان کو کنٹیجنٹ کیا، کچھ لوگوں کو جو ہے ہماری جو ڈائریکٹر صاحبہ ہے اس نے جو ہے ان کو کنٹریکٹ پہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور 3 کیڈر بنائے گئے، 3 کیڈر میں سے جو کنٹریکٹ پہ ہیں وہ ابھی تک حاضر ہیں، اور جو کنٹیجنٹ ہیں ان کو ہر 3 مہینے کے بعد فارغ کر کے اور چند دنوں کی تنخواہ دے کے فارغ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اسی پروگرام میں یہ خواتین ہیں جن کی عمریں اس ٹائم جو ہے 40 سال سے اباؤ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد ان کے بچوں کا ان کا تمام دارمداری انہی تنخواہوں پہ تھا، ان کی بچوں کی فیسیں اور بکس سارا کچھ اسی تنخواہوں سے ہوتا تھا۔ ان میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 15 سال سروس کرنے کے بعد ان کو کنٹیجنٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ گورنمنٹ نے خود ہی نوٹیفیکیشن بھی کیا ہے 30 جون 2025 تک آپ کا جو ہے یہ پروگرام جو ہے یہ چلے گا، اور اس کے فنڈ بھی ریلیز کیا۔ آج ان کو فارغ کرنے کی کوئی وجوہات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس بنا پہ ان کو فارغ کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے بتایا 30 جون 2025 تک جو ہے یہ ملازمین کی جو مدت ہے وہ حکومت نے دی ہوئی ہے ان کو، اس کے علاوہ تنخواہوں کا بھی کچھ ایشو ہے، اس حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ جی ان میں یہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی 8 ماہ کی تنخواہ ہے جو ابھی تک بقایا ہے، اور جب تنخواہوں کے لیے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو تنخواہیں دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہائی کورٹ پر یقین بھی ہے اور ہم عدلیہ پر یقین بھی کرتے ہیں، ہم نے وہاں پہ سٹے بھی لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے وکیل صاحب بھی ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ ہر صورت میں ملے گی، اور اس تنخواہ کے یہ ہے کہ ہماری حاضری گشوارے بائی میٹرو حاضری بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو محکمے کے صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ نہیں ہے، نہیں وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے اس کو، ٹھیک ہے، نہ وہ ہمیں ملازمت میں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملازم تھے، نہ یہ تنخواہوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بقائیں، جبکہ تمام DHO صاحبان اور MS صاحبان جہاں جہاں ہم نے ڈپٹی دی ہیں وہاں کے جتنے بھی انچارج ہیں انہوں نے ہماری حاضری گشوارے اور حاضری کی مکمل تفصیل محکمے کو بھیج دی ہے، جو ہائی کورٹ میں اس ٹائم موجود بھی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ملازمین جو ہیں نہ صرف فارغ کر دیے گئے ہیں بلکہ ان کی 8 سے 13 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی بقایا ہیں، جو ظلم کی انتہا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام احوال کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ جو 237 متاثرہ ملازمین ہیں جن کی 15 سال جو ملازمت ہے ان کو ہو گئے ہیں، اور آج وہ اپنے بچوں سمیت تپتی دھوپ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کے مطالبات کے لیے نہ تو کوئی وزیر حکومت ان کے پاس آیا ہے سننے کے لیے، اور نہ ہی کوئی محکمے کا افسر جو ہے ان کے پاس آیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت آزاد کشمیر نے ہمارے مطالبات نہ سنے، ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اجتماعی خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی نئے موضوع اور نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔